koliki je značaj imao Paštrik za NATO stratege i njihov planirani kopneni proboj na Kosmet, objašnjava general Clark. On kaže: držao sam do toga da se Srbima ne dopusti da potisnu oslobodilačku vojsku Kosova preko grebena Paštrika. Nisam želeo da oni odozgo vide naše izbeglice u Kukešu, da artiljerijskom vatrom gađaju rezervoar, niti da osmatraju aerodrom. Položaj na vrhu te planine bio je izuzetno važan. Zatražio sam od Elisa da kao prioritet postavi zaustavljanje srpske kontraofanzive u toj oblasti i rekao mu: ako izgubimo taj teren tamo gore, taj teren će biti jedini koji ćemo morati da povratimo. To znači da ćemo morati da plaćamo krvlju, životima naših vojnika za svaku stopu iza onih grebena. Clark, dakle, potvrđuje da su šiptarske terorističke snage kao topovsko meso i albanska armija trebali da otvore put za kopnene snage NATO-a, te da je operacija Strela bila združeni poduhvat od presudnog značaja za ishod rata. Agresor se, međutim, sudario sa srpskom vojskom, koja je svoje vojničko umeće i hrabrost pokazala na području Gorožupa i Paštrika. Vidimo Šiptari se dolaze do granice tenkovima, kamionima, autobusima, ne znam čime sve ne, i lagano se razvlače po liniji razdvajanja. Čujem naši minobacači kako kreću da dejstvuju. Kolona u pokret. Znači, kolona u pokret. Neko od naših kolega, prijatelja, navodi minobacač. Direktno ih kreće da ih pogađa. Znači, idemo prvo osnovno, pa ga nađe i onda iz drugoga je odmah naš. Znači, kreće po neprijateljskim kolonama. Što je mene začudilo, je uopšte neobičajno da tim minobacačem pogodiš tenk. Ja sam recimo bio u Hrvatskom ratu. Zoljom jeste, trombonom ok, ali minobacačem pogoditi direktno tank u pokretu, to je, ljudi, ili je toliko tamo nesrećan, jer smo mi strašno srećni. Ili je taj koji je navodio minobacače čovjek koji zna posao. Mi smo tada pogodili samo čelo kolona. Na čelu kolona je bio tank. I onda lagano poklopili celu kolonu. Put ima velike jerugije, ne može vozila da izađu. Šiptari kreću u strašan beg. Beže levo i desno od vozila. Za to vreme celokupna naša minobacačka jedinica poklapa u talasima. Znači, ne znam što da vam kažem, ljudi, to je strašno. Znači, mrtvi, ranjeni, ti to vidiš na kilometar i po dva, dvogledom gledaš da li jesu mrtvi ili ranjeni, ali smo im tada u tom momentu naneli toliko strašne gubitke da im je trebalo vremena da se pregrupišu i da ponovo krenu. Albanski mediji objavili su vest da su teroristi navodno napravili novi koridor na pravcu naše karaule Gorožup i da su zauzeli tu karaulu. Koliko ima istinu o toj informaciji najbolje pokazuje naš boravak na karauli Gorožup, koja je čvrsto u našim rukama, drže naši borci kao i liniju odbrane, međutim karaula je razorena od dejstva NATO avijacije i albanske artiljerije. Izjutra rano oko 3:45 počeo je prvi napad na našoj karauli sa negde oko 1500 neprijatelja iz albanske strane, što terorista, što njihovih pomagača. Prvi napad smo odbili i usledio iza toga još jedan napad kada smo potpuno teroriste razbili i iza toga su povukli sa naših položaja stotinak mrtvi pa i više. Posle toga smo započeli sa pregledom terena i okoline da očistimo oko naše crte do naše granične linije sve, tako da sada terorista na našoj teritoriji uopšte nema i teritorija je čista sa naše strane. General Clark piše da je 28. maja ofanziva oslobodilačke vojske Kosova na planini Paštrik bila u punom jeku, premda se po izveštajima koje je on dobijao borila laka pešadija protiv teško naoružanih snaga. Srbi su raspolagali s mnogo artiljerije i minobacača i Kosovari nisu mogli da postignu svoj cilj jer su naišli na snažnu srpsku vatru, tvrdi Clark.
Međutim, malobrojne snage prištinskog korpusa na Paštriku nisu imale nikakvo teško naoružanje, a artiljerije i minobacači koji su bili raspoređeni u širem rejonu su veoma otežano dejstvovali jer su bili stalno poklapani od strane avijacije NATO-a i albanske artiljerije, što je pored izrazite brojne nadmoćnosti snaga agresora i dejstvu specijalnih snaga NATO-a koje su izviđale teren i navodile artiljerijsku vatru i avijaciju, stvorilo izuzetno tešku situaciju za naše snage. O upotrebi NATO snaga u ofanzivi terorističkih formacija na Paštriku svedoči general Clark. On kaže: osobito mi je bilo stalo da dejstvujem na osnovu radarskih otkrića operativne grupe Jastreb, koja je nalazila mete zahvaljujući svom radaru za lociranje artiljerije i minobacača. Pošto kopnenim snagama Sjedinjenih Američkih Država nije bilo dozvoljeno da same stupe u borbu sa neprijateljem, one su pokušavale da saopšte lokacije pilotima ratnog vazduhoplovstva iznad svojih glava, a potom su gledanjem tražili mete pre nego što će ih napasti. Naravno, bilo je odlaganja, a neke mete nisu uopšte pronađene ni pogođene. Jastreb je locirao 40 meta. Ovo nam je bila najbolja prilika da u sljedeća 2-3 dana izbegnemo kopnenu operaciju. Zaokružili smo sistem, treba da ih uništimo tamo, kaže general Clark, otkrivajući da su se NATO stratezi plašili da svoje kopnene snage ubace u otvorenu borbu zbog mogućih realnih žrtava i neuspeha, što bi bio veliki udarac alijansi. Uprkos brojnoj nadmoćnosti agresora, stalnoj upotrebi artiljerije sa teritorija Albanije, aktivnostima specijalnih jedinica NATO-a i neprestanom dejstvu avijacije, pripadnici 549. motorizovane brigade nisu dozvoljavali agresoru da prođe preko Paštrika.